जय जगन्नाथ। पवित्र रथଯାत्रा आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। वर्तमान मु रथयात्रा पाई पुरी जाइथिली एबे जस्ट फेरुची भुवनेश्वर अच्छी महाप्रभुंकर आशीर्वाद रु आपणकर जीवन यात्रा मध्य अनेक किसी सफलतार भरी जाऊ। जहाँ भी बाधाविघ्न आसूची ताकू सफलतार सहित आपण अतिक्रम करंतु। ए वीडियो करने पछर उद्देश्य केवल एतिकी जे मु जो कथा कहूली जे जहाँ भी इंट्यूशन आसीथिला, जहाँ भी मन भीतर गोटे संकेत आसीथिला, से संकेत या थिला जे जड़े सांबादिक जे कि माननीय शिक्षा मंत्री होम डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती तांको कांटेक्ट करने चेष्टा कली, तांको नंबर पाइली। तापर मु जानिली से भी तांकर अत्यंत घनिष्ठ बंधु। तांको माध्यम रे मु माननीय मंत्री पाखरे जो कथा उपस्थापन करी बोली कही से उपस्थापन करथिले आपण मानकर समस्या। आ माननीय मंत्री ताकू निजर डायरी रे नोट भी करथिले। आ एई कथा से तांकर बंधु को बा सांबादिक भाई को कहिथिले जे देखंतु एटा हमर विचाराधीन रहिछि। आ जेहेतु नूतन सरकार अछि, माननीय मुख्यमंत्री समस्त निष्पत्ति रे निजे देखुचंती, तांको सुपरविजन रे सब जिनस होउछि। तेणु आमे ए समस्या को नहीं आलोचना थरे करिचु आ अवगत मध्य अछु। यथाशीघ्र यह उपरे निष्पत्ति नियाजिबो, किंतु माननीय मुख्यमंत्री कर निर्देश बा अप्रूवाल मिलला परे। तो यही सब कथा कहवा परे मु सांबादिक भाई सहित भी कथा कही जुक्ति करी जे से जोटा कहते जदिओ ठीक, किंतु पिलामानकर समस्या अनेक दिन धरी रही। ये मासे दी मासर समस्या नुहे, तेणु निश्चित भाव में से धैर्यहरा होउछंती, हवा भी स्वाभाविक। से कथार उत्तर रे से तांको अभिज्ञता भी जनईथिले, जोटा जानला परे मु निजे भी निजको रेक्टिफाई करिथिली। से कथाटी होउछि या जे से भी कहिथिले जे निश्चित भाव में पिला माने ठीक, किंतु जेहेतु नूतन सरकार अच्छी वर्तमान धीरे धीरे से माने सबु जिनस रे मुंड पुराउछंती, कार्यभार ग्रहण करुछंती, सबु जिनिस टिके भाबी चिंती करबा को से माने चेष्टा करुछंती। निश्चित भाव में मु ए कथा कहबा पछरे उद्देश्य नुहे कि कोनोसी दलर मु चामचा नुहे। आपण माने निजे भी भविष्यत रे जानिबे, अतीत रे भी जानिछंती जे मु जहार भी फैन हुए, जदि कोटी भूल हैला तो सेठी मु निश्चित भाव में सब किछि भूली धर्म बा सतर साथ दिए। आपण एटा एबे भी जानुछंती, आगो को भी जानिबे। प्रथम कथा मु कहबा को चाहे, विगत दिन रे गोटे सरकार थिला, से अनेक दिन धरी वैकेंसी काढु नथिला, आपण मानकु लढिबा को पड़िला। तापरे वैकेंसी बाहरिला, वैकेंसी बाहरला परे अनेक किछि जिनस रे एम्बिग्युइटी थिला, सेथिपई भी आपण लढिले, किंतु जिद रे अटल रहिला से सरकार। तापरे नियुक्ति प्रक्रिया को आगु को नेले, तांको जिद पई आपण मानकु भोगिया को पड़िला। पुणी आपण माने निजे गले न्यायालय द्वारस्थ हेले, ताकू भी आपण निजे भाबंतु, आपण निजे न्यायालय द्वारस्थ हेई नथिले, आपण चुप होई बसी रहिथिले। आपण निजर भूल निष्पत्ति को भी अनेक सहजरे भूली जाउछंती, किंतु सरकार रो भूल धरला बेले ठीक भाव में रोचंती। तो ये की प्रकार न्याय मु एइथपई कहूची जे आपण जेतेबेले अन्यर भूल धरुचंती, निजर भूल भी धरिबा को पड़िबो। तो आपण माने जहा हो डेरी रे हैला, किंतु आपण मानक भीतर चेता पशिला, आपण माने लढिले आ विजय को सहज कले। विजय मिली जाइछि बोली मो कथा आपण भूली जाइछंती, किंतु अनेक समय रे आपण जेतेबेले हतोत्साहित होइछंती, मु ठिया होइछि से कथा कहिछि। आपण माने गोटे जोश रे लढिथिले, टिके चापिकी रहिथिले, सरकार जीति जीवो, आपण माने आराम से जीति जीवो बोली भाबिथिले, सेथिरे भी सेटबैक पाइले, किंतु से जिनस भी आपण भूली जाइछंती। वर्तमान मते आपण जहाँ भावंतु, मु किंतु गोटे कथा कहबा को चाहे, स्पष्ट भाव में कहबा को चाहे, कौनसी बीजेपी रो एजेंट है कि कहबा को चाहे नाही। तेणु देखंतु एटा आमर दुर्भाग्य जे सरकार परिवर्तन है कि तो नूतन सरकार टे आसीची, आमे हठात चाहूचंती जिनसटा टिके विलंब होची, किंतु एटा केबे भी दुर्भाग्य नुहे जे सरकार परिवर्तन होईची। मु काहे के कथा कहूची, किछि भाई हतोत्साहित होई कहउचंती जे सरकार परिवर्तन आमे कलु, किंतु कौन मिलिला। किंतु मु ए कथा कहया को चाहे जे आपणकर एई जिनस को देखिकी सरकार को इवालुएट करंतु नाही।
सरकारକୁ इभालुएट କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସମୟ ରହିଛି ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଛି। ଆଉ ନିନ୍ଦା କରିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆହ୍ୱାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିନ୍ଦା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଇନଥିବ, ବରଂ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଉଥିବ। କେମିତି ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଟିକେ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ ପରଖିକି ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛି, ସେମାନେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ସରକାର ଠିକ୍, ସେ କଥା ମୁଁ କହି ନାହିଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ନେବେ, ନିଅନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେକେନ୍ସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଥା, ମୁଁ ସେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୌଣସି କାହାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି କହୁନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ତାକୁ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣଉଛନ୍ତି ବା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ସ୍ୱର ଉଠେଇବ ବା ଉଠେଇ ସାରିଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାଟି ମୁଁ। ଆଉ ନିଜେ କିଛି ଦରମା ଅଧିକା ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବା ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୋତେ କିଛି ଏକାଟିଆ ମିଳିଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ହେବ। ସେଇ ସ୍ୱାର୍ଥଟି ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସମାଜ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହେ, ଜଗା ଓଡ଼ିଶା, ଜଗନ୍ନାଥମୟ, ଆଦର୍ଶ, ଗୌରବଶାଳୀ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଓଡ଼ିଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଆଜିର ମେସେଜ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ସଭା ଶେଷରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଜାଗାରେ ରହି କିଏ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମନୋଜ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନିଲ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗ୍ରୁପ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିଏ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହିଁ, ନା ମୋର କେହି ପରାମର୍ଶ ମାଗିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ହିତ ଚାହିଁବ, ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ବା ସମ୍ମାନ ଭୁଲି ସେ ସମୂହ ସମ୍ମାନ କଥା ଭାବିବ, ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭାବିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଥିପାଇଁ ପରମିଶନ ନିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଜଣେଇ ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସମାବେତ ହେବେ, ଇଏ ତ ଓସେପା ଅଫିସକୁ ଯିବା ଭଳି ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନେଗେଟିଭ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜଣାହେଇଛି କି ନାହିଁ, ପରମିଶନ ଅଣାହେଇଛି କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେତେଜଣ ସମାବେତ ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଦିଆହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଡରାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ତୁମକୁ ସାହସୀ କରାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚାକିରି କରିବେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କିଏ କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ସେଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଯେମିତି ସତ୍ସାହସର ସହିତ, ବିନା ଭୟରେ, ତା ସହିତ ମାନେ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଲ ଆବାଇଡ଼ିଂ ସିଟିଜେନ୍ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଛରେ କିଏ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଡରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଏତିକି କହିପାରିବେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ପରମିଶନ ମିଳିବା ନ ମିଳିବା କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ରାଲି କରିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଡିକୁଏଟ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ବା ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ
जो स्टेप्स नवा कथा प्रशासन नेबे जहा फଳରେ आमे तो सुरक्षित रहिबा आम विरुद्ध रे केही उद्देश्यमूलक भावरे आमर ए प्रयास को भंडूर करि परिबे नाही ता छडा आमर उद्देश्य आमर गति बा आमर लक्ष्य को लक्ष्य भ्रष्ट करी आमर क्षति जेमती केही न करि पारे सेथि पई मु ए कथा आपण मानकु कहूची। तेणु यथाशीघ्र संभव जदि आपण से पिला को जानिछंती जो माने आयोजन करूछंती को कहिबे एटलिस्ट मो सहित कथा हबा पई जदि तांको माने ईगो को हट न हुए जदि तांकर आत्मस्वाभिमान ने आघात न आसे। द्वितीय कथा मु एटा आपण मानकु कहिबाकू चाहूची निश्चित भाव में मु किछि परामर्श देबी सेटा से पालन करंतु आ जेहेतु मु कहूतली 10-11 हेले टिके बेटर किंतु जदि आपण माने डिसाइड करि दैचंती नरे तेणु निश्चित भाव में मु केबे भी आपण मानकु मना करिवि नाही काहेकि ना आपण माने जेतले सजाग होउचंती एकजुट होउचंती कोनोसी भलो जिंस पई बाहरुचंती तो निश्चित भाव में मु आपण मानक सहित रहिबी जो कथा आगुरु भी कहिछि मुंड हुए बा लांज हुए मोर उद्देश्य लक्ष्य स्थल रे पहुंचीबा कहीं ना जे हेड सी भी पहुँचब टेल सी भी पहुँचब कहीं आपण जानिछंती मुंड और लांज दुईटी जाग लक्ष्य स्थल रे पहुँचला परे ही विजय प्राप्त हुए तेणु से मते किछि जाय आसे नाही किंतु एटा जोटा मु कहली ताकू गुरुत्वर सहित नेबे खामखियाली भावे करिवे नाही कहीं समस्तंकर अर्थ आ जो प्रचेष्टा रही से सफल हो एटा मु चाहे एमती गोटे खाली गोटे कर से जो जिनसटा को आमे आहरी बाटपणा करिबा नाही बा जेमती अधिकारी मानक न लागू हाँ पिला माने किछि आछंती आगुरु भी आस्तिले पुणी आछंती पुणी पळेबे तो सेई भली प्रथा न हो थरे ठिया हवा ठीक भाव में ठिया हवा दृढ़तार सहित कहवा आउ जदि केही न शुणती हाथ ऊपर टेकी महाप्रभु पाखरे निजर निवेदन रखिक आसिबा सफलता मिलिबो ही मिलिबो। ये मोर केवल आत्मविश्वास नुहे ये मोर महाप्रभु उपरे पूर्ण विश्वास रोची। नमस्कार, जय जगन्नाथ।